अरे टिंकू तुई के राकेश एबे टिंकू इथरो मासिक पहला रनिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिलु ने ये डिस्ट्रिक्ट लेवल जीवु बोली इथरो। हाँ परे वो हेते प्रैक्टिस तो हेते लगी चली छे परे जेतु काहे जेतु इटा हमर दुकान आडे टिकी जिथिनी। हाँ ठीक अछि एंताले भेटमा। हां ठीक होचे भेटमा। ये चैंपियन गरीब घर के शरीफ पिला थिबू अच्छा के मारी दे एरोप्लेन रो भी ज्यादा दौड़ीबू। मते ई सब चक्कर पड़बार नै न मते बहुत आके जीवार छे आ मोर मां बार ना रोशन करबार छे। बहुत आके गले भी भलनी से रे भकुआ छाण भाई हे तो छुआ আছে ताली एभर तो गुरास पीसी परी और छुआ उनका से गाजी गुड़ा खेलसी। ए तमे मते एतकी भकुआ छ भाई जगह देख शाबाश एबे हेलु छुआरु बुआ एबे रु टिंकू हमर गैंग रो शेर है छके हे जाऊ हे जाऊ। करबो हो तोर चास बाड़ी भी नहीं हला कि काम करवा भी नहीं हबार से टिंकुर माथिला जे घर भल करी चलो थिला मते तो चिंता हे गला लाग बाड़ी केंदा छूट से जे हां बो पापा पापा सुनो कह मते 50 टांग देखो अर्जेंट काम अछि। का करो रे बाबू इधर काम नहीं कि चास बाड़ी भी नहीं सामान गुटे घिनबार थिला 20 टका गुटे अच्छे का करबा मते गरीब घरे जन्म गलो 50 टका गुटे दे नहीं पारबार स्कूल जीवार लागि दे गुडे हां करबा गरीब जमा में के मां गुडे तो आनी दे देखो दमा सो पिला ना ठिया जा पिला माने मुर्खता दे ध्यान से सुनो ये पढ़े जे 2 राउंड कंप्लीट करबा और फर्स्ट हवा रनिंग रे ताकि हमर गिनी स्कूल तरफ नु डिस्ट्रिक्ट लेवल रनिंग रे नेमा हां कि नहीं यस सर रनिंग लाई पोजीशन नियो ऑल बाय रेडी अनेमात गेट सेट
ଏ ଶୁଣି ଯା ଟିଙ୍କୁର ପାଇଁ ଧରି ଆମେ ଯାଉ ଡକ୍ଟର କେ ଫୋନ କରିସି ମୁଁ ହେଲେ ରଣା ସାର୍ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଆସୁନ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଛି ଟିଙ୍କୁ ଘରକେ ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଡରବାର କିଛି ନିନ ଭଗବାନର ଦୟାରୁ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲେ ଗୋଟିଏ କାରଣ ସେ କାରଣଟା କାଣା ରଣା ସାର୍ ନେଇ କାନ୍the ଟିଙ୍କୁ ରୂପା ନେଇ କାନ୍ଦ ଦେଖ ତ ମୋର ପିଲା କାହିଁ ବୋଲାছে ଚିନ୍ତା করবার କିଛି ନାଇଁ ন ଟିକେ টাইম পরে হোশ আসিଯିবা জি ডক্টর বাবু মোর পিলা কারণ কাଣା ହେଲା জানতা ହେଇଛି এটা কারণ এটা है कि তোমার বাবু নিশা আদତରେ পড়িগলান যদি তোমার বাবুকে বচাবাই চাହୁଁଛ ବୋଲେ ଏ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ଦୂରେ ରଖ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ମୁଇଁ ଆସି ବାପା ବାପା বাবু টিঙ্কু 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 আমি তোতে নিশা দর বসিকে করে বড় বহুত ভুল কাম কনু আজি জাননু আমি নিশা আর জীবন ভিতরে ফরক কাণ আছে সরি টিঙ্কু সরি টিঙ্কু সরি টিঙ্কু সরি কেতে দিন আর ওই নিশার বাটে বাট চালে যেবে না যেবে এই নিশার খালে মুহ মারি পড়বু থরে এই মা বার জাগানে রহি করে দেখ তেবে গোটে পিলার উপরে তার মা বার আস চিনি পারবো জোহান জয় মা শম্ভু জয় মা দর্শনী মাଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସମ୍ବଲପୁରୀ ମୁଭିଟେ ବାହାର କରିଛୁ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଦ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ତାର ନାଁ ଅଛି ଆଗକେ ଆମର ରାଜସ୍ଥାନୀ କର जुहार जय माँ स्वामी जय माँ दर्शनी तो आपण मैंने वीडियो देखिए तो ये वीडियो बनावार कारण एटा है कि आजिकल दुनिया रे छोट बेलू नशा करवाटा स्टार्ट ही होची छुआ मैंने छोट बेलू शिखी तो नशा करवाटा तो आम वीडियो बनार कारण मेन कारण एटा होची कि केनता करे हम सेमान को निशा के बंद करि पारमा सेति लगी हम वीडियोटा बनैछु जदि भी आपण मान के वीडियोटा भल लागला बोले प्लीज आपण माने टी शेयर करबे एंड सपोर्ट करबे जेंता कि लोग माने देखि करी सचेतन हेबे और जानबे कि हम निशा कले हम शरीर केनता इफेक्ट पड़बा तो आके हम नतन करबे আর আমার এই মুভিরে বহুত সপোর্ট করছেন আমার সাং মানে বি আর তাকে টাইম দি করে 2 দিন করে আমি শুটিং যা করেছো বহুত বহুত ধন্যবাদ আমার সে দোলামণি প্রকাশ বরুণ সুরেন্দ্র কানা ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତକେ ଯେ କି ଆମର ଆଇଟିଆର୍ ରେ ନେଇ କରି ବି ସେ ଆମର ଲାଗି ସପୋର୍ଟ କଲା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରବାଟା नहीं जय मां समली जय मां दर्शनी धन्यवाद।